मेरे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि असम सरकार अब सिर्फ बच्चों के नंबरों की नहीं, उनकी मानसिक सेहत की भी चिंता कर रही है। डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े करियर का सपना लेकर हजारों बच्चे कोचिंग संस्थानों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच परीक्षा का दबाव, सीट न मिलने का डर और परिवार की उम्मीदें कई बार बच्चों के लिए बेहद भारी पड़ती है। इसी गंभीर चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने द असम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ सेफगार्ड रूल्स 2026 को लेकर कैबिनेट में महत्वपूर्ण चर्चा की है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक 50 से ज्यादा छात्र वाले निजी कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग की डिजाइन, खिड़कियों की संरचना, पंखों और छत की ऊंचाई जैसे सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि तनाव या मानसिक संकट से गुजर रहे किसी छात्र के लिए आत्मघाती कदम उठाने का जोखिम कम हो जाए। इसके साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। परीक्षा से पहले बच्चों को काउंसलिंग देकर यह समझाया जाएगा कि एक परीक्षा का परिणाम उनकी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। अगर अपेक्षित नंबर नहीं आए तो आगे भी जिंदगी में कई मौके और कई परीक्षाएं आएंगी जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। और अगर किसी छात्र के मानसिक आघात, गंभीर तनाव या पहले आत्मघाती प्रयास की जानकारी सामने आती है तो शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ संवेदनशीलता और सहयोग के साथ व्यवहार करने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार की सोच साफ है, बच्चों को सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़ानी, उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना भी सिखाना है। क्योंकि एक सीट छूट सकती है, एक परीक्षा खराब हो सकती है, लेकिन एक जिंदगी वापस नहीं आ सकती। असम में अब शायद कोचिंग का सबसे जरूरी सबक यही होगा। नंबर जरूरी है, लेकिन बच्चे उससे भी ज्यादा जरूरी। कोचिंग इन्स्टिट्यूट সমূह जे चली আছে গোটেই ৰাজ্যত, তাৰ লগত মেণ্টেল হেলথৰ যিটো প্ৰব্লেম, বহুতে সুইচাইড কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হয় তাত সিট নাপালে, এই গোটেইবোৰ চাই দ্য আসাম প্ৰাইভেট কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰোল এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ মেণ্টেল হেলথ ছেফগাৰ্ড 2026 বুলি আমি এখন আইন আমি আনিছো। এই আইনখনৰ দ্বাৰা 50 জনতকৈ যদি কোনোবা কোচিং ইনষ্টিটিউটত বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাধ্যতামূলকভাৱে কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ বিল্ডিং কেনেকৈ হ'ব লাগিব, সাইকোলজিষ্ট কেনেকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব লাগিব, ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্ট থাকিব, মেণ্টেল হেল্থ কাউন্সিলৰ থাকিব। মেণ্টেল হেল্থৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকে ল'বলগীয়া বিভিন্ন ব্যৱস্থা আজি কেবিনেটে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে। ইভেন সিলিং ফেনখনো কিমান দূৰত থাকিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়েও চোৱা হৈছে। বিল্ডিং যদি হয় খিৰিকীবিলাকত ৰড থাকিব লাগিব, যাতে মানুহ এজনে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন জঁপিয়াই পৰিব নোৱাৰে। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগৰ পৰাই মেণ্টেল হেল্থৰ সাইকেট্ৰিষ্টে গৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে বাবা পৰীক্ষা বেয়া হ'ল, কোনো কথা নাই, লাইফত বহুত পৰীক্ষা আহিব, তুমি এইটোতে চিৰিয়াছ হ'ব নোৱাৰা। এনেকে কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ লগত মেণ্টেল হেল্থক আমি এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰিব খুজিছো, যাতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি পঢ়াৰ লগে লগে ল'ৰাজন বা ছাত্ৰজন যাতে মানসিকভাৱেও নিজক যিকোনো ৰিজাল্টৰ কাৰণে সাজু কৰি প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বিল্ডিং কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, সাইকোলজিষ্ট কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, কি তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, ট্ৰমা বা কোনোবাক যদি আগতে শিক্ষকজনে গম পায় যে ইয়াৰ সুইচাইড এটেম্প কৰিছিল আগত, সেই ষ্টুডেণ্টজনক কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগিব মৰমেৰে। কাৰোবাৰ যদি শিক্ষকজনে বুজি পায় যে ইয়াৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে, ল'ৰাজন ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে, তাক কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগিব, এটা ডিটেইল ৰুলছ এখন আজি আমি বনাইছো, যিখন ৰুলে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিক হেল্থত বা মেণ্টেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইতিবাচক এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিব। আসাম প্ৰাইভেট কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰোল এণ্ড ষ্টুডেণ্ট মেণ্টেল হেল্থ ছেফগাৰ্ড ৰুলছ 2026